اسمع حط. اسمعني حط الميكرو متاع الكام ولا؟ قلت لك الصوت شحط، حط صوت الكام ولا صوت متاع ميكرو الكاسك؟ لازم تقص البرودكاست بور سا. Mais donc, vas-y, c'est bon, c'est bon. Ouais, في اللايف تو. تيست. آه. سي بون. الصوت والميكرو سي بون راه. ها ياسر خايب يعيف الكلاب. والله اللطف. اه مشرف. اي نحطوك انت. هاي صحيت. ياسر خايب هذيك اللي من تالي. Non, je suis ok. نعطيو على هذيك من تالي. ماو. Ah là c'est bon. Juste الخيط هذا يجي من تالي وهوب. فماش دروب فماش دروب. مش الكل. السخطة اللي وراي قلقتني هذيك. ما تنحاش هذيك. جراف. بيصلح جيف واي حطها جيف واي وقول لهم ينفيتيوني انا. جيف واي كتبت مش جيف واي او واي ا دبليو اي واي. جيف واي كاتبه جيف واي. جيف واي تعطي الغادي. ليه جوست صلحتي لك وكاهو. قول لهم هما يحلوا. اي ينفيتيوني. قول لهم يجوتيو نينتندو جي.
Nintendo. Hmm. بالحق اي كليكي برك كليك انزل جوست ان ديتاي ساعة بدلها لا ارجع اخرج ارجع كيفاه مشي البراكت امشي لور جوست ديفا سي با ديفا سي ستاك باهي هو في بلاصة
وين السن متاع اللول؟ ما فيهمش اسامي لسان راه. موكش محضر لسان انت؟ كلهم دسين كحول. لا 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 لحظة بركة. فما واحد عنده ريتارد في شو اسمه فاش؟ تعملوا ميزاجور. في اللي باش يلعبوا الاولانيين. فما جيم 1 جيم 2 نجمو باس ديريكتومون جيم 2 معناها ما يخلصش. الانسان لازم تلانسي الان جيم خاطر سينو ما يعطيش البريفيو. ريت خليها يعطي خليها. انا سن 2. هي سن 2 اما لازم يتلانسى الان جيم فهمت باش. صافي كان فيها شيء هيك. اي نعرف لازم تلانسى الان جيم. سي بون امين. ارمين خلط هو وارمور دراجون و ارمين و خاطر سكايفين هو اللي عنده ريتارد. سكايفين وقتاش يلعب. هما ديجا هنا. سكايفين شبيه؟ قاعدة تعملوا في سكان. اوكي. هو سكايفين. شوي هذه اللوطة. تكبر صاحبي. Juste comme un changement, on va pas partir sur la première game. بحكم انه سكايفن لهنا عنده un scan على الكليون League of Legends نتاعو, donc forcément je vais redister la mise à jour. Entre temps nous allons passer pour la seconde game. Donc juste pour Dakar comme un titre de rappel, elle est à la base normalement on a dit au طرح نتاع سو هايلاندر و لاري لوفشتاين contre Arslenus ou Stack. Donc نحبوا simplement نذكركم اللي tournoi هذايا il va mettre en exécution le skill نتاع quelques-uns des meilleurs joueurs نتاع League of Legends في تونس. Bien évidemment اللي باش يلعبوا un tournoi 2v2 في الماب نتاع ال all meet or random. Ou bien entendu les règles sont simples. Les premiers à avoir 2 kills هما اللي يربحوا. Les premiers à récolter 100 CS زوز مع بعضهم bien entendu يربحوا. Ou ceux qui parviennent à récupérer 2 kills يربحوا. Enfin اللي يطيحوا التورة الأولى يربحوا. Voilà c'est ça. Donc tac tac هذه البريفيو. اي باش نبدل السال لحظة برك. اي لحظة برك اني جيتو. ما كنت كونفيغوري في ليك سبليت على المنظر وكل شيء كنت داخلة بعضها طرف. وي
حق الاولاد اللي قاعدين يتفرجوا في ستريم عندي ليكم هذوما مي سامبلومون عندنا 4 كوارت نتاع رايت بوينتس شاكون دي كارت فو 10 يورو والفازة اللي ممكن مش تعجبكم شوية سلفات عندكم ممكنش تربحوهم توا تحبوا تغزروا ها زروا ما مش مخربشين ها دونك سامبلومون انتوما قاعدين تفرجوا في الستريم توا اساميكم باش يتقايدوا لي بسودو نتاعكم وباش يصير ان تيراج او سور من بعد بيان انتوندو نعم على دات دو 11 جويي خاطر ما عنديش دات فوالا انا ليلة نبدا نكاستي في سي اس جو معناها باش نجيكم لو 11 جويي زاد تكملوا تخنقوني نعم بو فوالا دونك لا عليهم فماش كاست اون ديريكت لا مش لازم سماح جو سري با لا ان توكا باش تلقاو سيسي وكايما موجودين و surtout معناها اساميكم vont être tirés au sort les pseudos نتاعكم وكل مولا pseudo bien entendu يجي يورينا البسودو نتاعو على تويتش وعنده possibilité باش يربح واحدة من هذوما الأربعة حصيلو دونك جوست نستناو ارسينيوس يكونيكسي ويخلط على اللوبي باش نبداو البارتي نتاعنا اي وفوالا لازمكم تريزيرفيو التيكي نتاعكم باش تمشيو لا قصت لي انا صاحبتي تيكي دونك جاي عرفت كلي انا قاعد يشد شنو هذا ولا خلينا نجرب فمش ما يخدم لي على التليفون التويتش انا اسمع جربتوا حليتوها على نافيغاتور اخر تويتش يخدم جوست مش كمل كروم ما حبش يتحلي انا لهوني وينو تويتش تويتش نمشي فوالا اي نستريمي بالاكسبليت كي اغلبية الشعب معناها الاو بي اس المشكلة من بون غير نرجعوكم قاعدين نستريميو ب 100 ميجا فيبر اوبتيك شي يعمل كيف هذاك اللي يخليكم تنجموا vous avez accès à une qualité HD je dirais نتاع ستريم والكام زاد اتش دي فورسيمون برك ها لطف ربي يزيدنا اكثر منه Donc un streaming de très bonne qualité, Inch'Allah bien entendu le commentaire يزيد يكون du même niveau اللي تستناو فيه كيف ما قاعدين تشوفوا فيه في الكاليتي نتاع ستريم. Également niveau نتاع les joueurs, bon راكم تشوفوا بلات و ديامون minimum c'est le plat. De toute façon احنا قاعدين توا باش نتفرجوا على ماتشوات نتاع احسن جوارات في تونس نتاع ليج اوف ليجندز. وفوالا ان شاء الله ça se passe super bien. اساميكم الكل باش يتقادوا كيف ما قلنا. Donc كوارت هما لهنا لي 10 يورو باش تعطاو bien entendu في السواري نتاع le 11 juillet ان شاء الله. Le thème principal c'est League of Legends. Donc le concept déjà Bidou c'est un nouveau concept. C'est pas un tournoi, c'est la main on va dire pour les jeunes passionnés de League of Legends في تونس. Pas à chaque الفترة معناها bien sûr c'est sur invitation c'est un événement gratuit où l'espace radical c'est un café culturel, c'est à la base c'est un cinéma donc تلقى السين موجودة والبروجيكسيون دو كاليتي معناها que ce soit de ligue ولا أي حاجة باش نعديو على projection l'image va être de qualité donc vraiment une soirée qui vaut la peine ان شاء الله le déplacement ان شاء الله قد لوج عشان ما لقيتوش وفا حدا من الفونكسيون تاع الريشيرش تحبش تخدم فهمتش بيه بون مازلت ما نعرفش باش نسال ستاك
Donc نجم نشجعكم على الشات يا جماعه. désolé l'application تاع تويتش تبقى على التليفون و j'arrive pas à accéder للشانيل depuis الماكينه نتاع ستريمينغ. طمزي سلام. اني سلستك لحظه. Donc simplement ça nous fait Arslan باش يكونيكتي. شكون بداو؟ ما قالوليش. بارتي متاع شكون هي؟ تنقولك الجيم الاخرى امشي في الاولى سو هايلاندر. So another how creating custom game. نو سامحني الجيم الثانية. الجيم الثانية متاع شو اسمه الجيم الثانية. عاجبك؟ ما قعدتش تشاوري فيه في ستريم راه. خليه يشوفوا. يودي الجيم الاخرى هكا اسألوا عليه هكا سهيل عن الجيم الاخرى كان. Bon finalement changeons le parti l'oulanaya pour le simple fait que l'oulanaya voilà. استنى tac tac. Le parti متاع Armored Dragon و upgrade contre Armin و Skyven. Voilà, je pars en spectateur. Whenever you feel like it. Donc le temps, bien entendu, les upgrades, les AFK et Arja. On a le parti l'Olanaim, t'as tournoi 2v2. Tac, 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 tac. كايما ماكتيفي صوت ويندوز في تويتش. ما كان نحط موسيقى تعدى. Wonder why I love wolf don't
معكم مون سمعتكم تصلوا مرة أخرى على فاست الجيف واي. سي سامبل كوم بونجور. عندنا ليكم 4 كوارت ريوت بوينتس ب 10 يورو. و سو كي سباس سي سامبل مانيش نعطيهم توا. اذا كانكم تحبوا تربحوا الجيف واي هذايا سي سامبل، كليكيو على سبسكرايب، لازمكم تفوليو الشانيل تويتش تاع لاسوسياسيون. و بيان انتوندو لو 11 جويي نهار 11 جويليا باش تصير اون سيريموني دوفيرتور نتاع لاسوسياسيون. و بوندون لا جورني دوفيرتور هذايا الجيف واي باش يتعمل، باش يصير ان تيراج او سور على لي بسودو نتاع العباد اللي ربحوا الجيف واي. Ou bien entendu, si vous avez suffisamment de chance, vous serez sélectionné fait tirage au sort et d'ailleurs, je te reprends 10 euros en Riot Points. C'est là à l'autre. Cliquez subscribe, اسمك يتقيد عنا في الباز دو دوني وديريكتومون اذا كان يصير على اسمك انت tirage au sort تنزل 10 euros. Donc عندكم 4 chances pour remporter ces 10 euros. Follow channel Twitch. مازال نستناو bien entendu في الكونيكسيون نتاع الكاتريم جوار نتاع الطرح الثاني et dès que ça sera fait نرجع لكم نصلب الموضوع League of Legends.
Et c'est reparti. Allez, seconde partie avec ma binette, deux teams qui sont constitués de Soul Highlander ou Larry Lovestein. En contrepartie un Stack TW ou Love. لأن مانيش نعطي اسمه كيما رمضان خلي صايم مش كارثة الاسامي برجولات. في الجي اس دي يلعب بالاسم هذايا لوف وتعطنا وليد نعيطلو باسم الشامبيون تاعو وقتها بتيكينا زوز. والله ندب فيهم. صور جماعة تفرج المدير نتاع السيزام الغاديك باش ننطق اسمه. طرد ليا لبرا. المفيد دونك عندنا لهنا 4 جوارات qui sont de très haut calibre. لوف لاني qui fait partie من التيم تاع العوين سامحوني نسيت شنو اسمها. En tout cas لعب معاه aussi وكر يظل si je ne m'abuse. وعندنا ستاك اللي تعرف bien entendu في لاكا جيمنج. ستاك ودريفن نتاعو بيان انتوندو. ونمشي الاخرى عندنا سو هايلاندر الهوني ولاري لوفشتاين. نعرف سو هايلاندر ليتو لعب ديجا بارتيتو اوبارافون. لاري لوفشتاين اول مره باش نراه يكور. مي سو كي سيغ سي كو لهنا عندنا البان على براند ازير كيتلين ولوكس. دونك ديجا براند لوكس وازير بنقص ديغا بي بنقص ديغا اون او بنقص بوفوار نتاع نيوك بيان انتوندو. عندنا كيتلين يتنجم تابوزي رانج نتاعها. عندنا ولهنا البان نتاع دريفن من عند البلو تيم نتصور كي سوغا فيزي بالذم على ستاك مالغري لو فات انه دريفن بقوته باللي تحب عليه بري نيفو 5 مازال ما يخلطش الدامج سبايك نتاعو. il n'est pas aussi dangereux que ça. وبيان انتوندو نستناو في اخر بان اللي هو البان نتاع لو بلانك كالعاده والعوايد. سو هايلاندر لهنا اللي يمشي فيرست بيكي il doit faire très attention على خاطر il pourra facilement se faire counter pick في الفاز هذايا. فاتشات نتاعي لحظه بركه فوالا تشوفوا فيها جاوكم باهي. نرجعو نحكيو مالها على الفاز نتاعو البيك والبان. دونك مازال نستناو في سو هايلاندر اللي يهز لاني بروبابلومون اني ويلوكي اني. جو مدوموند سي سي لو ميور شوا بوسيبل في une بارتي نتاع 2v2 بحكم انا اني ما عندهاش دي ديغا دو باز قويين بالسبيليت نتاعها. ممكن نمشي سو هايلاندر اللي يمشي يعمل اكثر على ستون نتاعو اون ابوزون من اللو نتاعو. دونك ان ستون سور دو سيب كي بورا فير لا ديفيرونس. ولهنا البيربل تيم اي دوموندي ا فير سوبر انتونسيون. ستاك لهنا اللي فينالمون يهز جينكس مازال ما لوكاش ولوف لهنا اللي يهز سونا. La combinaison est bonne. Il y a quand même une partie classique. Là, on va quand même chercher AD carry au support. Il y aura forcément un grand manque comme t'as dégâts l'un des deux joueurs, à moins que Love Looney Pimchi en AP. Dégâts de base, Sona est très important. Malheureusement, scaling up arrive, ce qui pourrait s'avérer être très intéressant pour les phases bénignes. M'ta le parti d'ailleurs. Manseoshli après tout, man à 100 de CS sont récoltés au bout de 10 minutes ou sur les 10 minutes. On s'en tous à un niveau maximum de 8, 9 et je reste très optimiste par rapport à ça. Donc مازال نستناو 5 secondes restantes, aucun lock qui ne se produit. يظهر باش تمشي لمشامي هكايا جينكس عند ستاك وسونا عند لوف. يقعد دونك لاري لوفشتاين لاني اللي باش ياخذ البيك نتاعو عندنا سو هايلاندر لاني باني. لاري لوفشتاين شنو باش يهز؟ اسكو سو سرا ان ايدي كيري بور كومبونسي على المانك دو ديغا نتاع الرايت كليك ولا اسكو سا سرا ان بروزر ولا ممكن ان اوتر ايبيكيري لاني كي يورا بوتيتر ان كلير ويف بلوز امبورطون كو الكلير ويف نتاع اني اللي فورسيمون باش تلقى روح افيك دي ديفيكولتي دو مانا بار لا سويت. Larry Lovestein, شنو باش يهزلنا لوني 35 secondes restantes. دونك الشامبيون بول كبيره على الاخر. لهنا باش نشوفوا جريفز من عند لاري لوفشتاين اللي مازال ما لوكاش. سي ان اكسيلون شوا لوني وينجم يبرون ديبورفو ستاك تي دبليو. بيان انتوندو ما نساوش لو فات اني البوك شوت نتاع جريز. فوالا تريد لهنا سي بلوتو سو هايلاندر اللي باش يهز جريز. جريفز est l'un des édicari les plus puissants نتاع اللعب actuellement. ممكن سي لوي qui trône siège نتاع اقوى édicari jusque là. متفاهمين rencontre d'énormes difficultés face à Draven mais les counters نتاعو ما ne sont pas vraiment des counters très réels. Le passif نتاعو لاني سو هايلاندر va lui permettre de faire un maximum d'armure et de résistance magique. في les trades face stack ou love bien entendu. Le buckshot نتاعو lui permettra d'infliger énormément de dégâts اذا كان باش يعمل un point blank buckshot. ما نساوش également smoke screen نتاعو اللي باش تخليه ياخذ l'avantage puisque باش ينقص في اللاين اوف سايد نتاع ستاك ولا نتاع لوف. Enfin principalement stack اللي باش رايت كليك خاطر après tout لوف اذا كان باش يحل الكيو نتاعو باش تمشي ديريكتومون لي شامبيون خاطر ce sont les cibles préférées نتاع الكيو. وبيان انتوندو لاري لهنا كي pourra ou plutôt l'attaque speed نتاع الكويك درو نتاع جريس qui va lui permettre de gagner énormément d'attaque speed. En contrepartie عندنا ستاك اللي نجم يابوزي بالرانج نتاع روكيت لانشر نتاعو. عنده également le piège عنده zapper qui va lui permettre de réduire la vitesse de déplacement نتاع ستاك نتاع سو هايلاندر ce qui permettra لوف باش يكمل يخلط يرايت كليك وبيان انتوندو يحل الكيو نتاعو au maximum possible. Un autre détail à mentionner c'est le fait ان sustainability الهوني نتاع البيربل تيم اكبر برشا بحكم ان عندنا سونا في البيربل
Purple Team qui se permettra بشتيلي روحها وتيلي ستاك accoupler bien entendu les lunes نتاع الهيل اللي باش يكونوا موجودين aux alentours de la map. Bon, Temin, ils auront accès à les deux runes كل واحد واحدة بعد الطول الأولاني وواحدة au niveau نتاع l'inhibiteur. Ou bien entendu, un shield اللي باش يخرج مع الهيل certainement باش يبلوكي certains dégâts qui sont excellents قبل la tentative d'initiation. On a le bonus نتاع movement speed, on a également le Q qui va permettre d'infliger énormément de dégâts, sans bien entendu parler du power cord اللي هو le passif نتاع love qui va simplement augmenter les dégâts نتاع l'auto hit نتاعو ونتاع stack bien sûr, plus la peine نتاعهم الزوز stack n'en profitera pas énormément. Ou bien entendu une réduction de dégâts les le power cord le heal et surtout le slow suite donc le E qui est censé easy moment speed le stack cool off ou le power cord donc le movement speed le cible qui va être atteinte. Donc en contrepartie setup défensif l'on est le purple team qui a un setup super agressif maintenant le blue team بحكم انه Graves c'est un indicator qui ne peut se permettre que de jouer agressivement on the borderline. On a Larry Lofstein qui se permettra d'effectuer énormément de contrôle s'il arrive à bien gérer le passif نتاعو accoupler bien entendu le burst qui sera effectué من بعد اذا كان نشوفوا البارتي تكمل للي ياخذوا niveau 6 الديبرس يكون موجود un stun sur deux personnes Z ou le Q à la cible sera au minimum un kill qui sera en faveur de Larry. Donc Summoner Space les deux édiqués ils هوني باش يلعبوا بالفلاش والهيل ou bien entendu les deux supports بالفلاش والignite. Donc on sent très bien la tentative d'agressivité plutôt la prise de position agressive l'هوني من عند les deux supports. Bien entendu نذكروكم 100 CS توريل ولا زو سكيليت وتربح الماتش نتاعك. Donc second match et la team qui vaincra باش تلعب contre le setup نتاع ارمين ونتاع Skyven, voilà, Skyven. 45 secondes restantes, خليكم en patience le temps il démarre le parti. خليكم juste مع طرف موسيقى ونرجع لكم dès le lancement de la partie. A toutes.
نرجعوا لصلب الموضوع يا جماعه. دونك اون بيتيت اف كي من عندي توا رجعت لكم. دونك كيف ما كنت نحكي عنا لوف لاني بسونا كي فا تونتي دابوزي من الرانج نتاع الكيو نتاعو. نشوف في لوفشتاين ديجا اللي خاسر 25% دو سي اش بي. دونك في لي بيلد سي سامبل كوم بونجور. 3 دران رينجز عند سونا سو كي لوي اكورد ان ماكسيموم دو اش بي ريجين. ستاك لاني قاعد يابوزي ايغالمون في الرانج نتاعو. دونك اون اكسلونت كومبو لوني من عند الريد تيم قاعد تاخذ افونتاج بالضرب دو مومون كو ستون نتاع لوفشتاين ما يكونيكتي على حتى واحد فيهم كل امورهم في العنبر. ولهنا عندنا سونالي مازالت قاعده تابيوزي في الكيو نتاعها مش قاعدين نشوف في برشا دمج من عندها مي سي اسي امبورطون باش تعمل القلق في عند البلو تيم. دونك ايزي بيزي ليمون سكويزي بور لانستون 16 à 14 قاعدين نحاولوا نفرميو. فماش برشا دمج قاعد يخرج من ستاك الديجا نتاعو دينايت بالباسيف نتاع جريفز لاني قاعد يستاك الباسيف نتاعو بور شاك سكوند كي باس اون كومبا على كل اوتو هيت يعملها وعلى كل اوتو هيت ياكلها. ونشوفوا حتى من لوف لاني مش قاعد يحط شي برشا ديجا. انا مون كونساي يمشي الريتيم الهوني اسيي دو فوكس لاري لوفشتاين كي ا موان دو سستينابيليتي كو جريفز. شوفوا حتى معنا لوف قاعد يكفي اكثر دمج بيان انتوندو. ستاك اللي قاعد يدوجي اشاك فوا في البوك شوت سون ترو دو بروبليم. نشوف في عنده دونك دو دوران بليد و لونج سكور زاب اللي عاود يميسي مره اخرى برشا دمج يخرج على السو هايلاندر ويلقى روحه ا موان دو كار دو سي بوان دو في لوفشتاين لاني ديماير كان ان كار دو بوان دو في اون كونتربارتي اللي لهنا يتهز ريكوبيري دو سو هايلاندر. لوف لهنا رجع المانا نتاعو بيان انتوندو ستون لهنا يخرج على لوفشتاين. عندنا لو كويك درو باز اسي دو ديجا الهوني باش نحطوا الفاكتور دو لا بريسيون ولو فلاش فورسي الهوني من عند لاري لوفشتاين. اكسلون فلاش من عند لي دو زيكيب. لان سو هايلاندر ممكن لي كويك درو ان تو بتي بو ترو تار ما كانش موجود ا بروكسيميتي حقه قاعد التالي سو كي a coûté un nombre de points de vie assez important je dirais. Love Looney قاعد يعمل فيه un excellent boulot ما بين السستينابيلتي يحط فيها على ستاك وبيان انتوندو ديجا اللي قاعد يخرج فيه. وسو هايلاندر دونك يقعد فورسي باش يلعب بتوني ستون لوني على لوف. لوف اللي فورسي باش يدخل اي 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 سيتي فريمون ترو بروش. البياج لوني ممكن تشوفوا ان بروميير كيل. او سا باس فريمون ا كوتي. Ah là là là, bien joué de la part de Stack Berjoulé. Il y a mal l'initiative Nando. Hat le piège blast bien entendu. Ou le flash Looney من عند سو هايلاندر اللي ياخذ يمنعوا في اخر سكوندا. باز سي ديجا لو كيل لوني من عند سما. Ah là là, ça passe donc. Bam bam bam. ولوني سو هايلاندر à quelques pixels من الراديوس نتاع الاكسبلوزيون نتاع الولتي وشعره اللي مشى فيها. شعره بركه لو كنا نشوفوا ان دوزيام كيل ويوفى البارتي دونك في اون اكسيون واحده ستاك. ولوف لاني باش يحاولوا يبوشيو التور عندهم الوقت يذول باش يطيحوها. عندنا لاني لوفشتاين اللي يرجع حي. Ils n'auront pas le temps de le faire. برشا بريسيون هوني تخرج على سو هايلاندر qui ne sera pas capable يذول باش يخرج تحت توريل نتاعو ا موان كو الهيل يرجع. فينالمون لاني سونا فورسي باش توخر دو دونك لو فات انهم كريبيتها الكل ماتوا. سو هايلاندر لاني يريكوبيري دي اش بي ونثبتوا لاني توريل 793 دي اش بي على 2200. Donc une situation assez critique l'année le blue team. ونشوفوا لاني في لوف وستاك اللي مازالوا يابيزيو في الرانج نتاعهم اشاك فوا قاعدين يعملوا في بريسيون انورم على البلو سايد. ستاك لاني ممكن يمشي يحاول ياخذ لا توريل داسو زابلوني على سو هايلاندر يلقى روحه على 170 دو اش بي. يظل بريسك ستونوني يخرج على وولفشتاين يهبط تيبرز ليكنايت على ستاك. ستاك لاني دون سيتياسيون بيريوز كولاترال دامج ما تعمل ابسوليومون حتى شيء لستاك. فينالمون لاني يوخر يحاول يهز الهيل سي ان بو ترو تار. يظل بور لي يقدم يعاود يهز الهيل. نشوف في الزابر يخرج ولهنا برشا دامج اللي يخرج. نشوفوا لهنا في تيبرز اللي ممكن سيتي فريمون كلوز لوني من عند دانيل اللي بعث تيبرز تحت التوريل. ستاك ممكن ما قراش حساب الدقة نتاع تيبرز ولهنا يرجع يفرمي تحت التوريل. دونك سامبلومون كوم ريمايندر 46 de CS en faveur لهنا نتاع ريد سايد و بيان انتوندو 35 en faveur du blue سايد. 10 كريبيت دو ديفيرونس. ما نساوش لهنا اللي باش ياخذ التمية قبل هو اللي باش يربح. ولهنا اون ريمارك تري بيان لي ريد سايد قاعدين يلعبوا على 3 اوبجيكتيف نتاع enfin les 3 requirements نتاع الفيكتوار. منها الكريبيت هزين الليد. التوريل نتاع البلو سايد قريب باش تطيح. وبيان انتوندو عندهم ديجا ان كيل على 2 سو كي روكي باش يهزوا الطرح هذايا. ستاك لاني يبوشي بالكريبيت نتاعو يحط البياج باش يمبيشي لي زادفيرسير نتاعهم انهم يهزوا الهيل. يحط زابر نتاعو ايغالمون لاني اللي يهز الهيل. بون kind of worth it au moins les adversaires نتاعهم ما يهديوش رواحهم بحكم انه au moins لوف عنده زاد نتاعو لو ستون لوني على لا 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 سي تيرميني. جي جي ويل بلايد. ينحاول لاني كوميم هزوا الكيل على سو هايلاندر برشا قبيحه من عند ستاك. جي جي ويل بلايد 3 كيل من زوز ce qui était requis معناها bien entendu. جي جي ويل بلايد pour la red team l'année. Donc Stack ou Love باش يلعبوا la troisième partie face donc للارمن و سكايفن.
Khalikum sur une petite pause. On a bien entendu lors de la création du lobby. D'accord, simplement les best of 3 le partie G, c'est une finale où les joueurs auront chacun 20 € en Riot Points.
Yo. Et c'est reparti, on entre le final, on tournoi en 2v2, mais bien les deux équipes les khaltou. Le final, bien entendu, Stack ou Alpha G Love, khir barsha kay, face à Armin ou Skyven. Donc deux équipes qui ont démontré des performances assez importantes. Donc juste à mentionner Ali Kalamni Mankbilika, son niveau de performance a été bas dû à des paquet loss qu'il a rencontrés. Donc des scénarios néanmoins he didn't make it. Donc finalement Armin ou Alpha Skyven ils en finale à leur place, bien mérité bien entendu. Donc juste barre de la caméra un tout petit peu les bans. Donc on a first ban هوني نتاع Brand, dans second ban هوني على Sona. Quelles seront les décisions prises par les deux équipes? Le ban نتاع Azir هوني وين Stack. Donc Azir qui a la possibilité de pick-up rapidement, sans trop de problèmes. Yotrol Higatsen, il y a pas de clone au pire des cas bien entendu. Un harcèlement qui vire chez Noura le Kripet, ou qu'il peut utiliser efficacement pour prisonnier les adversaires de Théo. Donc Brand également kiff, il est une fois bien positionné, il nage, il harte les adversaires de Théo. On a par la suite le ban, t'as Caitlyn, oui, Malandarmin. Caitlyn est نجم donc bien entendu بالبيسميكر نتاعها تاو داماجي les adversaires نتاعها bien entendu الرانج نتاعها بيمشي ويكبر à chaque fois qu'ils vont s'avancer davantage sur le parti. Donc شكون يقعد اخر à bannir. نتصور لهنا يغا un ban على جيس ماهوش خايب البان بالكل وهنا نتصور يغا un ban على دريفن من عند دارمين. وين فما ستاك يلعب في بارتي 1v1 2v2 حتى 5v5 ديما دريفن يتبان. Donc c'est son main, c'est tout à fait normal. On essaie de mettre toutes les chances de notre côté chez les Purple Team. Donc je pense que le ban à la Draven serait plus intéressant. Voilà, le ban à Draven stack donc forcé pièce Zmara ou Jinx. نستناو Armin و Skyven لهنا باش يبيكيو à leur tour. Donc شنو باش يخرجونا لهنا Armin و Skyven. عندنا كوركي لهنا اكسلون بيك لهوني و ايفلين من عند Armin. زعما ايفلين تنجم تخدم في ما نعرفش بالرسمي ما نعرفش لين صغيره برشا يا با مويان باش ارمين يخلط يدخل من ظهوراتهم اما كي يبدا ديجا بوزيسيوني في وسط بوش و انفيزيبل خاطر الرانج نتاع ديتيكسيون تاع ايفلين يمشي فان صغار على قبل فان بلوتو كبار على قبل نعرفش جو سي با فريمون سور دو بيك نتاع ارمين لهنا. دونك صحيح ايفلين قويه ولي تحب عليه اما بريسيس ما ظهر لي. Nasus, Z à kiff, c'est loin d'être le meilleur choix possible. Donc le Wither qui pourrait faire la différence, accouplé par l'auto-hits. Ah finalement l'année Armin il le blanc. Ça c'est un excellent choix, voilà. Finalement le blanc Korki l'année dans le Purple Team, on s'en est au fil love l'année et le pique Mtero. Donc les moyens حاجة باش يوقف بها le blanc. Également حاجة يوقف بها Skyven. Donc نتصور un bon support. حاجة en même temps, il y a un support full CC, par exemple, ce serait loin d'être un bon choix. Il y a un disrupt qui fait Janna est une cible très facile à lock. ما عنديش برشا HP حتى الشيلد نتاعها ما يدوريس با باش يبلوكي برشا ديغا surtout اللي عندنا لو بلانك الهوني ديغا نتاعها يرعب. Donc il n'y a pas énormément de choix. زعما لوف باش يرفضنا الجنة finalement. Lux serait un meilleur choix, voilà. Lux, بالbind نتاعها ou bien entendu بالديغا نتاعها tout en sachant اللي عندها لوك CD bien entendu عندها CD ريدكشن قوية على الآخر ou bien entendu le burst ونيوك نتاعها plus le shield. Donc ce serait un bon pick offensif défensif. Finalement les love باش يبيكي جانا love يبيكي جانا لهنا. Donc on a un match-up نتاع stack Love qui me paraît un match-up assez classique comme t'as Janna ou Jinx. En contrepartie, on a Armin ou Skyven en double DD, double damage dealers. On a Armin qui est top le blanc ou Skyven qui est top Korki. Comme je dis à Armin, bon le pic il est très très correct. Le blanc, mobilité et dégâts au contrôle belish non seulement il met du dégât à ses adversaires mais en plus il y a des possibilités de kill. Le Skyven et bien entendu le phosphoric bombs ou sans oublier le il aura la possibilité de mettre énormément de dégâts.
بحكم انه فماش اون ابتيتود نتاع كاتش عند البلو تيم اللي هو ما ينجموش يكاتشيو البيربل تيم. معنا كان الكاج نتاع ستاك بجينكس. كوريكا عنده الفالكيري نتاعو دونك ينجم يخرج منها سلامات كي الشعر ملاعجين. كونتر بارتي ستاك والفا باش يلعبوا اكثر على الديسربت. ما نساوش انا اذا كان باش يوصل البارتي نتاع ليفل 6 سكايفن لهنا عنده بيان انتوندو الروكيت نتاعو كي فا لو بيرميتر باش يربح رانج كبيره نتاع ديغا. Sans oublier bien entendu le fait qu'elle va effectuer des dégâts massifs. Nzidou bien entendu le passif dans l'ultimate ou le big one bien entendu. Et puis t'as des dégâts et surtout en AOE. En année love elle est forcée chez Bexos puis work bien entendu le burst t'as Armen ou le burst t'as Skyven une fois que tu trouves l'arc. Ça qu'il y a une mobilité le Huni risque d'être une cible très facile à attraper. Donc le pic comme t'as love l'année il est pas érodé du tout. Moi je l'année pour désengager n'importe quel type d'engagement les puisser à la stack. Au stack bien entendu les mots ils survivent suffisamment. Michel va assez d'attaque speed ويعمل assez de dégâts bien بالمينيغان نتاعو ويربح assez de dégâts بالزاب نتاعو pour peut-être faire la différence. Donc l'année ça va jouer sur des détails, un match-up très difficile l'année pour le blue team. Le purple team l'année a les assets de dégâts ou de l'initiation et les amants. Un manque de dégâts crucial هوني عند البلو تيم بحكم انه حتى اذا كان جانا باش تمشي اون ابي الراسيو نتاع زفير ماهوش اوسي الفي كافون. لازم نذكركم اللي الراسيو هبط من 1 هبط حتى كشي ل 0.6 سامحوني. دونك les dégâts ne sont pas si importants. Donc on a un slow d'une seconde et demie ou 2 secondes عند جانا. On a Eye of the Storm qui demande énormément de précision et d'anticipation. وعندنا bien entendu معناها كلي برشا سكيل شوتات لهوني من عند البلو تيم. En contrepartie البيربل تيم يمشيو بدي dégâts معناها الديغا نتاعهم يمشي اكثر ciblé على تارجت معينه. دونك دوكو essentiellement اذا كان باش نحكيو على اوراق البيربل تيم عنده ان افونتاج كروسيال على البلو تيم. par la suite c'est un skill match-up. ما نساوش لان البلو تيم تنجم تلعب ديفونسيفمون تولي تلعب على سي اس واذا كان يزاريف جوي معناها سيت فاز نتاع سي اس كوريكتومون من غير لا تيحتوا لا نتاح ولا من غير لا يعطيو لي دو كيل ينجموا ياخذوا لافونتاج على البيربل تيم اللي سي اس نتاعهم باش يكون اصعب برشا من البلو تيم جيماجين. عندنا شيلد الهوني نتاع جانا اللي باش يبلوكي البوك نتاع ارمين باش يبلوكي ايغالمون البوك نتاع سكايفن وبيان انتوندو باش يعطي سuffisamment دادي الهوني الستاك باش ينجم يكلير ويفي. دونك 55 secondes restantes. يظل اللي حكينا براتيكمون على كل شيء en termes de pick. قعدوا لي سمنر سبيلز بقاو ظاهرين معناها ليكزوست في بلاصتها الهوني اذا كان ارمين باش يدخل في وسط العركه بالبلينك نتاعو فورسيمون ليكزوست باش يكون موجود باش ستاك ما ياكلش دي ديغا كي بوري معناها لو ميتر ان دونجي. كيف على كوركي سي جامي معناها حل فالكيري نتاعو ديجا صارت انيسياسيون عليه اللي هو السيناريو نستبعدوا شويه كوميم. حكيناش على المونسون نتاع جانا لهنا اللي بون اذا كان غلطنا شفنا البارتي توصل حتى شي نيفو 6 المونسون نتاعها بوغي اتر ان جيم بريكر معناها جوسك لا. Voilà, on a un heal flash pour les deux Lady Kelly. Donc du coup sur les 15 secondes restantes, خليكم على الطرف موزيكا le temps les chargements يتعدى فيسا ونرجع لكم.
معكم مون. دونك فينالمون تلانسا البارتي نتاع الفينال سويت فوت اللي صار على الشات نتاع تويتش باش نكاستيلكم بالانجلي. This shouldn't be a problem anyways. I'm confident in my English skills even though my accent is not the best one worldwide, but I will try my best to give you a good show. So we will talk again about the picks. We're seeing a blue team playing Jinx and Janna from Love and a Jinx from Stuck, which is one of the best AD carries in Tunisia of course, and he will be playing a Jinx that was pretty much efficient on the last played rounds. I just want to remind you that this game will be the finals will be played on a best of 3 format in which of course those two teams will clash for the title of champions. Let's remind everyone that 20 euros value in Riot points will be won by the winners of the tournament. Let's not forget of course that the subscribers to our Twitch channel will have the chance to win 10 euros in value in Riot points of course on the night of the 11th July. So we talked about Jinx and Janna, pretty much a classic pickup here. Excellent choice from Love, who will be trying to protect Stuck with his Jinx, who picked his Jinx first of course. Amin going to the Bosch, gets assaulted by the blue team, gets away with so little damage. It won't be much, he will be able to regenerate his HP in no time. Speaking of which, Stuck will not have that much high burst damage in early game. Alpha will not have that much damage too. We're seeing him with 3 Doran rings, he will have all he needs as mana regeneration. I'm not really confident about his damage since he will be dealing 60 plus 41 damage, implying 101 damage on each target he will hit with Zephyr, without taking into account of course. Oh, and the damage on Armin is quite much heavy. He's obliged to use his potion. Phosphoric Bomb on Stuck. Stuck takes little damage. Alpha's still staying in his Bosch, trying to cover his AD carry. Armin getting peeled. Of course, his HP are getting grinded by the Eyes of the Storm from Janna, which is doing pretty much a decent work up until now. Let's remind you that the first one who will hit 100 CS, we're talking about 100 CS in addition to the 2 players of each team. If the sum of creep scores of the 2 members of each team hit 100, it will be their victory. The assault from Armin launches his leash on Alpha Love, and Love makes it out alive. Armin forced to pull back after the intervention of Stuck. Eye of the Storm able to take 1 creep, misses another creep to Stuck, but it's fine. 9 CS for the red team, 9 CS for the blue team. It's not that much of a big deal right now, only 1 creep scoring difference. We might see more creeps missed by the red team, so everything is still possible. So we talked about the creep scores. Also, if any team gets 2 kills in total, it will be their victory. Also, if they get the tower first, it will be their victory too. So we've got 3 settings on which the 2 teams will be gambling on, and too much damage going out on Stuck and Love. Everyone has gone to try and trade blows with respectively each one of the red team, but it was a lost gamble. Armin here trying to poke on Stuck. The shield here from Janna was enough to protect his carry, and Stuck going back to his tower, trying to farm safely, at least playing the CS card. It may be a more reliable way to win this game. And looking at the creep scores, 19 CS goes to the blue team. We saw 23 at the red team, taking the advantage bit by bit, and we're seeing a pause coming out here due to the fact that one of the players must have disconnected. We'll wait for a little bit until they come back. Huh? Well, looks like one of the players is getting drop hacked, so we'll wait for a little bit. Network issues here. Well, the game is back. Looks like the pause is over. Stuck getting leashed right here from Armin. Not enough damage yet on Stuck, who's getting in a critical situation. No ignite here on Stuck to achieve the kill. An ignite wouldn't have been enough, of course.
but at least it would have put so much pressure on Stuck, thing that will force him back to his tower. Armin trying to find a pickup. The Zephyr here from Love on Armin. Phosphoric Bomb again from Skyven, which is dealing a great damage on Stuck every time it's launched. Skyven here stealing the Healing Rune from Stuck, of course, who will be forced to play under his tower. Armin here who is trying. Oh, we're getting a crash, I think. قص connexion, je crois. The stream is going on. No drops on the stream, but the game stopped. Okay, looks like the game stopped. There must be a problem with the Riot servers. Okay, looks like they left the game got disconnected. There might be a problem with the Riot servers, so I will just pause the game for a little bit and we will be back. Okay, Stuck got drop hacked, he got kicked from the game, so I think that we'll be launching another lobby. We'll wait for a little bit. Until then, just a bit of music until we're back into the game.